Bonjour à tous, bonjour mes chers élèves, bienvenue dans une nouvelle séance. Donc aujourd'hui, nous allons étudier le premier chapitre de la deuxième unité du programme de deuxième année bac sciences physiques et sciences de la vie et de la terre. La séance dernière, on a entamé la deuxième unité. Donc درنا تقديم ديال الوحده الثانيه وقلنا كوم كوا في الوحده الثانيه ان شاء الله غادي ندرسوا la localisation de l'information génétique. Donc اول حاجه غادي ندرسوا où se localise l'information génétique, donc quoi? La localisation de l'information génétique, puis la transmission de l'information génétique, la nature de l'information génétique, l'expression de l'information génétique et à la fin le génétique. Donc, الوحدة الأولى غادي نحاولوا أننا نحددوا où se localise l'information génétique et la transmission de l'information génétique d'une cellule à une autre, c'est-à-dire comment se transmettre l'information génétique d'une cellule à une autre et la nature de l'information génétique. Donc, هاد ثلاثة الأمور غادي نحاولوا نحددوهم في le premier chapitre، يعني في الفصل الأول. في le deuxième chapitre غادي نخدموا l'expression de l'information génétique et à la fin في le troisième chapitre يعني في آخر فصل في الوحدة غادي نحددوا إن شاء الله أولا غادي نهضروا على le génétique على المبادئ ديال الهندسة الوراثية. Donc commençons tout d'abord le premier chapitre. Donc la localisation, la transmission et la nature de l'information génétique. Donc quoi? La localisation et la transmission puis la nature de l'information génétique. Donc موضع الخبر الوراثي، آلية انتقال الخبر الوراثي، ثم طبيعة الخبر الوراثي. Donc غادي نبداو بالضبط بلا localisation de l'information génétique. Donc غادي نبداو بالضبط بلا localisation de l'information génétique, c'est-à-dire où se trouve l'information génétique. Donc c'était la première question qui était posée par les généticiens. Donc أول تساؤل حاولوا أنه العلماء الوراثة يجاوبوا عليه هو أنهم يحددوا موضع الخبر الوراثي. Donc تسألوا وقالوا où se localise l'information génétique dans la cellule. Où se localise l'information génétique dans la cellule. يعني المادة الوراثية، المادة اللي كتحكم في الصفات ديالنا. Donc le matériel génétique qui détermine notre caractéristique spécifique et notre caractère héréditaire où se localise. فين كاين؟ au niveau de la cellule. يعني لقيت فاش تسألوا où se trouve l'information génétique au niveau de la cellule. يعني ديجا كانوا عارفين ان l'information génétique كاينه au niveau de la cellule. يعني السؤال ما كانش مفتوح ولكن كانوا كيبحثوا بالضبط où se trouve l'information génétique au niveau de la cellule. Donc ديجا كانوا عارفين راه كاينه l'information génétique في la cellule. بقى الهدف هو فقط يعرفوا فين في الخلية. يعني est-ce que l'information génétique se localise au niveau du plasme ou bien au niveau du noyau ou bien au niveau d'une organite donné. Donc في نظركم علاش كانوا كيبحثوا بالضبط في الخلية وكانوا متأكدين بأن الخبر الوراثي راه موجود في الخلية؟ متفقين؟ دونك علاش؟ دونك تو سامبلومون لحقاش اصلا الكائنات الحيه يا اما كتكون احاديه الخليه او لا متعدده الخليه. دونك لي زيتر فيفون سوا كيكونوا دي زيتر فيفون انيسيلولار او لا دي زيتر فيفون بلوريسيلولار. دونك الكائن اللي هو احادي الخليه دونك اوتوماتيكمون راه الماده اللي كتحكم في الصفات ديالو راه موجوده على مستوى الخليه، والكائن اللي هو متعدد الخليه راه هو بدوره في البدايه ما كان الا مجرد خليه. يعني الكائنات هي لي زيتر فيفون بلوريسيلولار راه في الاول كنا مجرد، حتى حنايا اللي حنا كائنات متعدده الخلايا راه في البدايه كنا اون سيلول. دونك لا سو كون ابل لا سيلول اوف. دونك لا سيلول اوف اللي هي لو ريزولتا ديال لا فيكونداسيون ديال لو سبرماتوزويد مع لوفيول، الالتقاء ديال المشيج الذكري مع المشيج الانثوي اللي عطانا لا سيلول في الخليه الام. وهذيك الخليه هي اللي تطورات. دونك الخليه هي اللي تكاثرات، عطاتنا من بعد ان تيسو، من تيسو كنتقلوا لان اورغان، من الاورغان كانت دونك بليزيور اورغان سيستيم بليزيور سيستيم اي على فا ان اورغانيزم. دونك حتى الكائن الحي اللي هو متعدد الخليه راه هو في البدايه كان خليه واحده. دونك هذيك الماده اللي كتحكم في الصفات ديالو راه في البدايه كانت في الخليه الام.
متفقين؟ دونك سواء كالكائن وحيد الخلية أو لا متعدد الخلايا، فلانفورماسيون جينيتيك en général se localise au niveau de la cellule. كيبقى السؤال مطروح هو où se trouve l'information génétique au niveau de la cellule, où se localise l'information génétique au niveau de la cellule. Donc راه منذ البداية كان من الواضح ومن البديهي أن l'information génétique كاينة في الخلية. بقى السؤال غير فين بالضبط على مستوى الخلية. دونك les expériences اللي داروا على قبل تحديد la localisation de l'information génétique كانوا كتاب بزاف، ولكن بالنسبه للمقرر الدراسي فكيخصنا نحددوا بالضبط 3 expériences اللي غادي نخدمهم معكم. دونك كيخصنا نضبطوا seulement 3 expériences. La première expérience il y a l'expérience de section chez l'amibe. Donc l'expérience de quoi? De section chez l'amibe. La deuxième expérience il y a l'expérience de section et d'implantation chez l'acétabulaire. Et la troisième expérience il y a l'expérience de clonage chez le xénope. Donc غادي نشوفوا هاد les 3 expériences، ولكن نبداو tout d'abord بلا première expérience اللي هي l'expérience de section chez l'amibe. Donc, la première expérience, c'est quoi? L'expérience de section chez l'amibe. L'objectif de l'expérience, c'est de déterminer la localisation de l'information génétique au niveau de la cellule. Donc, les scientifiques, ils ont travaillé sur un être vivant appelé quoi? L'amibe. Donc, c'est quoi l'amibe? Donc, la première question qui se pose, c'est quoi l'amibe? شنو كنقصدو بالamibe? Donc, c'est quoi l'amibe? Voilà l'amibe. Donc, l'amibe, c'est quoi? L'amibe est un animal unicellulaire. Donc, c'est un être vivant, quoi? Unicellulaire. Donc, هو كائن أحادي الخلية. Donc, كائن أحادي الخلية. Donc, ملي كنهضروا باللغة العربية يسمى الأميبا. Donc, الأميبا هي عبارة عن كائن أحادي الخلية عنده une taille اللي هي très petite. Donc, il a une taille très petite, à peu près 50 à 400 micromètres. Donc, il est microscopique. Donc, هو كائن أحادي الخلية ومجهري. Donc, كائن أحادي الخلية ومجهري، يعني أنه لا يرى بالعين المجردة. متفقين؟ دونك ليكسبيريونس اللي دارت على l'amibe واللي كان الهدف ديالها هو التحديد ديال l'information génétique. Donc c'était quoi? C'était une expérience de section. Donc c'était quoi? C'était une expérience de section. Donc que veut dire section? Donc l'expérience de section, ou bien ce qu'on appelle aussi l'expérience de mérotomie. Donc, est appelé aussi l'expérience de Mérotomier. Donc, que veut dire l'expérience de Mérotomier ou bien l'expérience de section? Tout simplement, c'est une expérience qui consiste à couper l'amibe en deux. Donc, c'est une expérience qui consiste à couper l'amibe en deux. يعني أنه كناخدو l'amibe وكنحاولوا أننا نقسموها إلى جزئين. On coupe l'amibe en deux parties. Donc, voilà, c'est la première expérience اللي دارت واللي كان الهدف ديالها هو تحديد موقع أو موضع الخبر الوراثي على مستوى الخلية. دونك خدينا ان اورغانيزم unicellulaire كائن أحادي الخلية. مادام بغينا نحددو موضوع الخبر الوراثي على مستوى الخلية فبديهيا غادي نشتغلوا على كائن أحادي الخلية. خدينا كائن أحادي الخلية et on a effectué ce qu'on appelle la section, ou bien l'expérience de Mérotomier. On a sectionné l'amibe en deux parties, de telle façon que la première partie, c'est une partie nucléée, et la deuxième partie, c'est une partie non nucléée. Donc, قمنا بتقسيم الأميبا إلى جزئين بحيث قسم أو الجزء يحتوي على النواة والجزء الآخر فهو غير منوع. Donc une partie est quoi? Est nucléée, c'est-à-dire elle contient quoi? Elle contient le noyau, et l'autre partie c'est une partie non nucléée. Donc est-ce que c'est clair? J'espère qu'on a fermé l'expérience. Donc c'est une expérience donc on a sectionné l'amibe en deux parties. Une partie est nucléée, l'autre partie est énucléée. Énucléée, c'est-à-dire elle est non nucléée. Donc شنو لاحظنا après la section? Donc après quelques jours, on remarque que la partie, voilà, la partie nucléée, voilà la partie nucléée, c'est-à-dire الجزء المنوع, elle quoi? Elle se régénère.
elle se quoi? Elle se régénère, puis elle se divise. Elle se régénère et elle se divise. ردوا البال, pardon. Donc, ردوا البال مزيان, c'est que la partie nucléaire, الجزء المنوع, شنو كيوقع عليه? Il se régénère. شنو كنقصدوا ب il se régénère؟ يعني أن الجزء المبتور يتم استعادته. يعني أن الجزء اللي فقدات هاد الجزء يعني المفقود هنايا تم استعادته، ومن بعد عندنا une division. Une multiplication. Une division, bien ce qu'on appelle aussi la multiplication. Est-ce que c'est clair? Donc, la partie nucléaire, elle se régénère et elle se divise. Ou bien, le fragment cellulaire qui contient le noyau. Le fragment veut dire la partie. Le fragment nucléaire qui contient le noyau, quoi? Tout d'abord, elle persiste, c'est-à-dire elle reste en vie, elle se maintient en vie, puis elle se développe. Elle se développe. C'est ce qu'on appelle la régénération. Et puis, elle se divise. Pour donner quoi? Pour donner 2 amibes et plusieurs d'autres amibes. Alors que la partie non nucléaire, elle se quoi? Elle se dégénère. Elle meurt. Donc, الجزء الغير منوع ينحل أو يندثر أو يذمر أو يعني يموت بكل بساطة. Donc, le fragment cellulaire sans noyau, c'est-à-dire nucléaire, elle se dégénère au bout de quelques jours. Donc, que peut-on conclure à partir de l'analyse de cette expérience? Donc, شنو نقدروا نستنتجوا انطلاقا من هذه التجربة؟ الجزء المنوع يتكاثر يتجدد. Donc, on a une régénération et une division. Alors que la partie non nucléaire, elle meurt. Donc, هنايا tout simplement غادي نستنتجوا بكل بساطة أن النواة ضرورية وأساسية لبقاء الخلية على قيد الحياة. Donc, ما كايناش النواة الخلية تموت. وجود النواة الخلية تتجدد وتتكاثر. متفقين؟ Donc هنايا tout simplement la conclusion اللي غادي نخرجوا بها c'est que le noyau est indispensable à la vie de la cellule. Voilà, donc le noyau est quoi? Il est indispensable à la vie de la cellule. Il est à l'origine de la régénération et la division cellulaire. Donc il est quoi? L'origine de la régénération et la division cellulaire. متفقين معايا؟ Donc pardon, قبل ما ندوزو لا دوزيام اكسبيريونس غنخليونا باقي غير في لا بروميير اكسبيريونس. دونك هنايا استنتجنا انه بوجود النواة الخليه كتقدر انها تجدد، الخليه كتقدر انها تكاثر. متفقين؟ دونك نبقاو غير على النقطه ديال التجدد ملي كنهضروا على لا ريجينيراسيون، يعني انه يتم استعاده الجزء المبتور. دونك ملي كنقولوا استعاده الجزء المبتور يعني راه يتم استعاده ماذا؟ يتم استعاده الصفات المفقوده اللي فقداتها. يعني هنا راه عندي استعاده ديالاش ديال الصفات. متفقين؟ دونك هنا راه يوحي لنا بانه بوتيتر غير اون هيبوتيز ما نقدروش نخرجوا نهائيا باستنتاج اللي غنعطيه دابا، ولكن فرضيا نقدروا نخرجوا فرضيه انه ربما الخبر الوراثي كاين في النواه. يعني الماده اللي كتحكم في الصفات كاينه في النواه، لانه فاش الجزء اللي بقات فيه النواه قدر انه يسترجع الجزء المبتور، يعني قدر انه يسترجع الصفات المفقوده. متفقين؟ دونك واش واضح؟ دونك هنا غير اون هيبوتيز اللي عطيتها، واخا الصراحه غير نقدر نخرج بفرضيه، اما الاستنتاج فهو واضح وبسيط، هو اللي نقدر نخرج به سي كو لو نويو اي انديسبونسابل ا لا في دو لا سيلول. النواه ضروريه لبقاء الخليه على قيد الحياه، و الي كوا à l'origine de la régénération et la division cellulaire. Donc ندوزو التجربه الثانيه، لا دوزيام اكسبيريونس اللي عندكم في المقرر الدراسي. اما نورمالمون راه لي سيانتيفيك ils ont fait plusieurs d'autres expériences، ولكن حنايا غادي نوقفوا فقط عن التجارب اللي هي عندكم في المقرر الدراسي. Donc la deuxième expérience c'était quoi? C'était l'expérience de quoi? De la section. Donc quoi? La section et l'implantation, c'est l'acétabulaire, pardon. Donc expérience de section et d'implantation chez l'acétabulaire. Donc expérience de section veut dire quoi? La section toujours, c'est-à-dire c'est une expérience qui consiste à couper un corps en deux. Donc très bien. Et l'implantation, quoi? Implantation. L'implantation veut dire quoi? Veut dire la greffe. La greffe chez l'acétabulaire. Donc cette fois-ci غادي نخدموا على un autre
être vivant اللي هو l'acétabulaire. Donc c'est quoi l'acétabulaire? Donc l'acétabulaire c'est une algue verte, donc تحلب أخضر, donc c'est une algue verte unicellulaire. Donc elle est quoi? Elle est unicellulaire. كائن أحادي الخلية. Donc راه كائن ماذا؟ أحادي الخلية استسمح. Mais il est quoi? Il est macroscopique, ماشي microscopique. هنا il est macroscopique. وخا هو كائن أحادي الخلية راه هو كائن يرى بالعين المجردة. هاد النقطة دائما كنشير لها تلامذي سي كو راه ماشي ديما واحد الكائن اللي هو أحادي الخلية راه بالضرورة مجهري. دونك هنايا لي زالغ اغلبهم كائنات اللي هي أحادية الخلية. الطحالب البحرية اغلبها كائنات أحادية الخلية ولكن ليست بمجهرية. دونك هنا l'acétabulaire, donc c'est une algue verte تحلب أخضر اللي هو كائن غير مجهري يرى بالعين المجردة. دونك ليكسبيريونس اللي غادي نديرو، دونك قبل ما نتطرقوا ليكسبيريونس غادي نشوفوا تو دابور لا ستركتور ou l'albinia de l'acétabulaire. Donc l'acétabulaire se caractérise par la présence d'un rhizoïde. Donc كتميز بأنها عندها واحد الجدر donc rhizoïde. Quoi d'autre? Donc voilà, c'est ce qu'on appelle quoi? Le rhizoïde. Au niveau du rhizoïde, on trouve quoi? Le noyau. Donc voilà, c'est le noyau. Puis voilà ce qu'on appelle le pédicule, يعني الساق. Donc on a le rhizoïde, noyau, sac, et à la fin donc on a ce qu'on appelle quoi? Un chapeau. Donc c'est la structure ou l'albinia ديال l'acétabulaire. Donc l'acétabulaire كتميز بماذا؟ donc عندها ماذا؟ donc tout d'abord la taille ديالها عندها une petite taille ولكن bien sûr elle est macroscopique. تقريبا 5 cm à 10 cm. Elle se caractérise par la présence d'un axe appelé le pédicule. Et l'axe se terminera par quoi? Par un chapeau, donc qui contient غالبا كيكونوا فيه les sacs qui assurent la reproduction. Donc هاد المعلومه ما كتهمناش اكثر ما كيهمنا انه لا ستركتور ديال l'acétabulaire كتميز بلا بريزونس ديال الريزويد، وفي الريزويد بالضبط عندنا نوايو pédicule puis chapeau. Donc la forme du chapeau بالنسبه للشكل ديال القبعه la forme du chapeau varie selon les espèces d'acétabulaire. Donc ملي كنتقلوا من نوع الى اخر سيرتو عندنا deux espèces اللي هما معروفين، عندنا l'acétabulaire méditerranéen وعندنا l'acétabulaire crenulata. l'acétabulaire méditerranéen ou l'acétabulaire crenulata. هاد جوج ديال les espèces, les deux espèces كيتشابهوا في كاع يعني les deux عندهم un rhizoïde, noyau, pédicule, etc. ولكن elles se diffèrent par la forme du chapeau. Tout d'abord عندنا voilà, donc c'est l'acétabulaire méditerranéen et voilà l'acétabulaire crenulata. Donc les deux عندهم un rhizoïde, noyau, pédicule, etc. ولكن la forme du chapeau, l'acétabulaire méditerranéen possède un chapeau à bord régulier, donc ce qu'on appelle aussi un chapeau lisse, قبعة ملساء, alors que l'acétabularia crenulata se caractérise par la présence d'un chapeau crénulé, c'est-à-dire denté, يعني عندها قبعة مسننه. متفقين؟ واضح لحد الساعه؟ دونك ننتقلوا للتجربه. دونك بالنسبه للاسيتابولار اللي خصني نضبط سي كو سي اون الغ فيرت كتميز بلا بريزونس ديال ريزويد بيديكول شابو، وعندنا دوز اسبيس لاسيتابولار ميديتيرانيا اي لاسيتابولار كرونولاتا. لاسيتابولار ميديتيرانيا عندها قبعه ملساء، لاسيتابولار كرونولاتا عندها قبعه مسننه. ندوزو التجارب اللي داروا على لاسيتابولار. دونك لا بروميير اكسبيريونس، دونك فوالا لا بروميير اكسبيريونس اللي هي بسيطه، درت على l'acétabulaire crenulata ou درت على l'acétabulaire méditerranéen. C'est une expérience de mérotomie, c'est une expérience de section. Donc en quoi on sectionne l'acétabulaire. هنايا شنو عندي بالضبط؟ هنايا القبعه مساء، donc c'est de l'acétabulaire méditerranéen. Donc on sectionne l'acétabulaire en deux. On sectionne l'acétabulaire méditerranéen en deux. Une partie quoi? Une partie nucléée et l'autre partie est nucléée.
Donc, après quelques jours, on remarque que la partie non nucléée se digénère et la partie nucléée se régénère. Donc, on a une régénération. Donc, on a la même conclusion, c'est que le noyau est indispensable à la vie de la cellule. Donc, la deuxième expérience, donc la deuxième expérience. Donc, la deuxième expérience, c'est une expérience de section et d'implantation. Section et implantation. Donc, je termine les deux types d'acétabulaire. Il y a l'acétabularia méditerranea ou l'acétabularia quoi? Crenulata. L'acétabularia méditerranea, قبعة ملساء. Donc, chapeau lisse. L'acétabularia crenulata, قبعة مسننة. Donc, l'expérience les donne, donc voilà, l'acétabulaire crenulata, l'acétabulaire méditerranea. Tout d'abord, on a effectué quoi? On section les deux espèces. Donc, on a effectué une expérience de mérotomie, c'est-à-dire on sectionne les deux espèces. Donc, Dina, قمنا بقطع كلتا النبتتين أو كلا الطحلبين إلى جزئين بحيث في كل مرة كنتخلصوا من الجزء العلوي وكنحتفظوا فقط بلا بارتي بازال دونك بالجزء السفلي qui contient le noyau. Donc عندي هنايا seulement la partie basale, هنايا aussi عندي seulement la partie basale. هنا عندي la partie basale de l'acétabularia crenulata. Voilà la partie basale de l'acétabularia méditerranea, يعني تخلصت من الجزء العلوي. Puis j'ai effectué quoi? Un échange de noyaux. Donc, on quoi? On extrait le noyau de chacune de ces deux espèces. يعني كنستخرج النواة. Donc, كنستخرج النواة من la partie basale ديال l'acétabularia crenulata و كنستخرج من النواة من la partie basale ديال l'acétabularia méditerranea où j'effectue un échange de noyaux. Ce qu'on appelle aussi la greffe croisée. Quoi? La greffe croisée. الزرع المتقاطع. Quoi? La greffe croisée. الزرع المتقاطع. يعني كناخد النوايو ديال l'acétabularia crenulata وكنزرعها في la partie basale ديال l'acétabularia méditerranea. وكناخد نوايو ديال l'acétabularia méditerranea وكنزرعها في la partie basale ديال l'acétabularia quoi? Crenulata. Après quelques jours. Donc après quelques jours من l'application ديال la greffe croisée. Donc شنو كنلاحظوا؟ Donc après quelques jours, voilà les résultats obtenus. Donc voilà les résultats اللي حصلنا عليهم. كنلاحظوا c'est que qu'est-ce que vous observez donc la partie basale عندي هنايا c'est quoi? C'est la partie basale de quoi? Donc c'est la partie basale de quoi? De quelle acétabularia? Donc غادي نلاحظوا en général que la partie basale de l'acétabularia méditerranea كتعطيني un chapeau اللي هو quoi? اللي هو crénulé, alors que la partie basale de l'acétabularia méditerranea كتعطيني un chapeau اللي هو quoi? Denté. Ça dépend علاش؟ ça dépend على le noyau اللي زرعنا. Ça dépend على النوايو اللي درنا. Donc on observe que la forme du chapeau est liée au type du noyau. Ça dépend على النوايو. إلا كانت عندي نوايو ديال l'acétabularia crenulata راه اوتوماتيكمون غادي نحصل على ان شابو كرينولي بغض النظر على لا بارتي بازال واش ديال l'acétabularia méditerranea ولا ديال l'acétabularia crenulata. وإلا كان عندي نوايو ديال l'acétabularia crenulata راه اوتوماتيكمون غادي نحصل على ان شابو كوا ان شابو ليس بغض النظر على لا بارتي بازال ديال من. Donc on peut dire en général que on observe que la forme du chapeau est liée au type du noyau présent dans le rhizoïde et non pas le type de l'algue dans le rhizoïde des tissus. Donc, le chapeau nouvellement reconstitué présente les caractéristiques de l'algue dans le noyau est extrait. Donc, on déduit donc automatiquement que puisqu'لقى أنه دائما الشكل ديال القبعة مرتبط بالنواة بغض النظر على هذاك الجزء السفلي كامل واش ديال l'acétabularia méditerranea ولا l'acétabularia crenulata. الصفه ديال القبعه واش غتكون ليس ولا غتكون كرينولي سا ديبون على النوايو. الا كان نوايو راه وضحت هاد الامور. الا كانت النوايو ديال l'acétabularia crenulata راه اوتوماتيكمون غادي نحصلوا على قبعه مسننه دونك شابو دونتي ولا شابو كرينولي. دونك هنا كيتضح لنا انه الماده اللي كتحكم في الصفات فين كاينه في النوايو.
on déduit donc que le noyau contient l'information génétique. Donc le noyau contient l'information génétique permettant la reconstitution du chapeau de l'espèce. Donc الفرضية اللي كنا عطيناها في التجربة السابقة أنه ربما النواة هي اللي كاينة فيها l'information génétique صحيحة، أنه فعلا l'information génétique المادة اللي كتحكم في الصفات كاينة في النواة. دونك الخبر الوراثي كاين بالضبط في النواة. متفقين؟ دونك فوالا غادي ننتقلوا لإون اوتر اكسبيريونس اللي غادي نديروها شي لو كزينوب اللي غادي نزيدو نتأكدوا منها أنه فعلا الخبر الوراثي كيتواجد على مستوى النواة. Donc, passons maintenant la troisième expérience. Donc, on a trois expériences. La première expérience, il y a l'expérience de mérotomier chez l'amibe. La deuxième expérience, l'expérience de section et d'implantation chez l'acétabulaire. Et la troisième expérience. Donc, la troisième expérience, c'est une expérience de quoi? C'est une expérience de clonage chez le Xénops. Donc, expérience de quoi? De clonage chez le Xénops. Donc, tout d'abord, c'est quoi le Xénops? Donc, le Xénops, c'est un animal. Donc, voilà. صورة كتوضح الصورة ديال هذا الكائن. Donc, c'est un animal. Donc, هنا غادي نخدموا على deux types de Xénops. Donc, un Xénops normal qui possède une couleur normale et un Xénops albinos. Donc, c'est-à-dire il est dépigmenté, donc ما عندوش نهائيا la couleur او le pigment الصبغه اللي مسؤوله على لون البشره. donc يعاني باللغه العربيه من المهق. donc يعاني من المهق. donc غادي ناخذوا علجوم عادي لو كزينوب باللغه العربيه علجوم، غادي ناخذوا علجوم عادي وغادي ناخذوا علجوم أمهق. Donc, التجربة ديال الكلوناج دارت على le Xénops. Donc, ils ont travaillé sur deux types de Xénops, un Xénops normal et un Xénops dépigmenté. Donc, يعاني من المهق. Il est albinos. Donc, voilà. Donc, les détails de l'expérience, غادي ناخذوا le document suivant. Donc, voilà. Donc, on prélève des ovules produits par un Xénops vers femelle. Donc, غادي ناخذوا un Xénops normal, علجوم عادي. Donc, علجوم عادي اللي اللون ديالو أخضر. Donc, غادي on prélève quoi? Des ovules. غادي ناخذوا منه بويضات. Donc, اللي هي الأمشاج الأنثوية. Donc, غادي ناخذوا des ovules produits par le Xénops. Très bien. Donc, ces ovules sont quoi? غادي نحاولوا أننا de rendre ces ovules énucléés. Donc, غادي نحاولوا أننا نتخلصوا من النواة. Donc, غادي نحاولوا نتخلصوا من النواة. Donc, ces ovules sont énucléés, c'est-à-dire que le noyau est détruit par irradiation. Donc, par quoi? Par irradiation aux ultraviolets. Donc, غادي ناخذوا les ovules ديال علجوم اخضر، غادي ناخذوا بويضات ديال علجوم اخضر وغادي نعرضوها للاشعه. دونك الاشعه الفوق البنفسجيه للتخلص من النواه، وبالتالي في النهايه غادي نحصلوا على بويضه غير منواه. متفقين؟ دونك غادي نحصلوا على كوا؟ على بويضه غير منوات. يعني غادي يبقى عندي سولمون لا ممبران سيتوبلازميك دو شاك اوفول اللي غادي يبقى عندي اي لو سيتوبلازم. c'est-à-dire que chaque ovule غادي تكونسيرفي سولمون لا ممبران سيتوبلازميك اي لو سيتوبلازم. من بعد غادي نحاولوا اننا اون ريانترودوي دونك اون ريانترودوي دون سي اوفول لي نوايو. دونك غادي نحاولوا ان في هاد البويضات اللي هي غير منوات غادي نحاولوا اننا نضيفوا نواه. غنضيفوا نواه اللي هي ماخوذه من ماذا؟ من عند شرغوف. دونك ان تيتار البينو. دونك بالضبط غادي ناخذوا دونك النواه ديال الشرغوف امهق. نواه ديال ماذا؟ ديال شرغوف امهق. مثلا هنايا حاولوا انهم ياخذوا النواه من الخلايا المعويه. دونك لانترودكسيون دو نوايو دو سيلول انتستينال ماشي بالضروره. دونك حنا اللي كيهمنا سي تو سامبلومون اننا نحصلوا على النواه ديال شرغوف امهق. هذا هو المبدا ديال البرانسيب ديال الكلوناج ديال الاستنساخ، هو انه غادي تحاول تاخذ خليه وتزرع فيها نواه وحده اخرى. متفقين؟ دونك هنايا خدينا لا سيلول مير اللي خدينا هنايا سي لو زوفول، وفي هاد لي زوفول اون انترودوي كوا اون ريانترودوي لي نوايو ديال لي سيلول intestinales prélevées chez quoi? Chez un tétard de Xénops albinos, c'est-à-dire le Xénops
dépigmenté. Le xénope quoi? Dépigmenté. Donc غادي نحصلوا على quoi? غادي نحصلوا على des ovules ou bien des cellules. Donc غادي نحصلوا على des cellules qui sont des cellules hybrides. Donc quoi? Des cellules qui sont des cellules hybrides. شنو كنقصدوا بان لي سيلول سو سون دي سيلول hybrides اولا الخلايا هي خلايا هجينه؟ علاش؟ لان النواه هي نواه ديال شرغوف امهق، ولكن السيتوبلازم ولا ممبران سيتوبلازميك هي ديال العلجوم الاخضر. دونك هنا كنهضروا على لا سيلول اللي حصلنا عليها كون دي كو سي اون سيلول hybride يعني هجينه، يعني فيها النواه قلنا ديال الشرغوف الامهق، ولكن السيتوبلازم ولا ممبران سيتوبلازميك فهي ديال العلجوم الاخضر. تري بيان. دونك من بعد غادي نلاحظوا سي كو باردون انه لو لا سيلول هيبريد ديالنا غادي تعطينا دي تيتار كي سون كوا كي سون البينوس، وهاد لي تيتار غادي يعطونا 30 غزينوب البينو دونك اللي كتعاني من المهق. متفقين؟ دونك شنو كنستنتجوا من هاد التجربه؟ كون بوتون كونكلور ا بارتير دو سيت اكسبيريونس. دونك نعاودوا نعطيو تو دابور الملاحظه. دونك on constate que le xénope provenant du développement de l'ovule hybride, donc le xénope اللي تنتج علينا على من هاد l'ovule hybride a hérité quoi? Donc il a hérité le caractère du xénope donnant du noyau. دونك ان العلاجم اللي حصلنا عليها ورثات الصفه ديال من ديال الشرغوف اللي خدينا منه النواه et non pas du tout celui de xénope qui a donné l'ovule. donc ما ورثوش الصفه ديال العلجوم اللي عطى البويضه. متفقين؟ دونك ورثوا الصفه اللي هي صفه المهق من النواه اللي خدينا من عند الشرغوف الامهق. دونك كنعاودوا نستنتجوا بان فعلا لو نويو اي لو سيبور دو لانفورماسيون génétique. Donc la conclusion est que c'est bien le noyau qui gouverne la couleur et les caractères du xénope. متفقين؟ Donc بصفة عامة نقدروا نقولوا أنه le noyau est le support de l'information génétique. Donc على مستوى النواة يتواجد الخبر الوراثي. دونك انطلاقا من تجارب 3 توصلنا لنفس النتيجة أنه في نهاية المطاف دائما الصفة اللي كنحصلوا عليها كتكون مرتبطة بالنواة. دونك الصفة كتكون مرتبطة بالنواة. دونك on peut dire que ni le cytoplasme ni la membrane cytoplasmique حتى واحد فيهم ما كيلعبش نهائيا دور او لا كيتحكم في الصفات، ولكن النواة هي اللي كتحكم في الصفات ديال الكائن الحي. دونك بالضبط الماده الوراثيه اللي كتحكم في الصفات ديال الكائن الحي فتتواجد على مستوى النواة. دونك voilà la conclusion. L'information génétique qui détermine les caractères héréditaires est localisée dans le noyau chez les organismes, soit les organismes cellulaires et même les organismes pluricellulaires. Donc soit les organismes unicellulaires et les organismes pluricellulaires. Donc غادي نكتفيو بهذا القدر بالنسبه لهذه الحصه ان شاء الله، وفي الحصه المقبله غادي ننتقلوا باش نحددوا comment se transmettre l'information génétique d'une génération d'une cellule à une autre seulement. غادي ندرسوا دابا غير كيفاش كينتقل الخبر الوراثي من خليه الى اخرى. دونك الخلايا تتكاثر، الخليه الام كتكاثر. دونك حنا في البدايه كنا خليه واحده، والان ملي كنكبروا او لا كل ما تنكبروا كيكبر الجسم ديالنا. دونك كنحصلوا على ان اورغانيزم كومبليت. دونك هذا الاورغانيزم ما هو الا نتاج ديال تكاثر الخلايا، والخلايا ديال الجسم ديالنا كلها فيها نفس لانفورماسيون جينيتيك. دونك اوتوماتيكمون راه الخبر الوراثي كينتقل اثناء الانقسام الخلوي. دونك هاد النقط غادي نشيروا لها في الحصص المقبله، ما كاينلاش نذكروها دابا. دونك نكتفيو حنا بلا كونكلوزيون ديالنا اللي خرجنا بها، سي كو لانفورماسيون جينيتيك se localise au niveau du noyau. Et à la prochaine séance inchallah غادي ندرسوا la transmission de l'information génétique d'une cellule à une autre.